Okay, good morning everyone. Okay, boleh tak dengar suara saya? Good morning, boleh sir? Okay, so we wait for another 2 minutes. Okay, and then yang dah ada ni, so you can key in your attendance. Okay, morning yang baru masuk, boleh key in attendance dulu. Okay, I think we better start now. So, Assalamualaikum and a very good morning everyone. Okay, so for today's lecture, we're going to learn about electrochemistry. And for today's lesson, kita akan tengok the first part for the galvanic cell lah. Okay, galvanic cell ataupun nama lain dia adalah voltaic cell. This is the same type of cell yang awak dah pernah belajar waktu sekolah menengah dulu. So, kita akan just recall dan kita akan tengok balik lah a few calculation that involving in the galvanic cell. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to define the electrode potential, okay, to draw a voltaic or a galvanic cell, okay, to describe the operation of the voltaic cell and state the function of the salt bridge, okay, and then you should be able to express half equations and the overall cell equation, okay, illustrate a galvanic cell by using cell notation, okay, and then define standard reduction potential and compare the relative strength of oxidizing and reducing agent, dan last kali you're going to calculate the value of inox cell. Okay, so electrochemistry ni awak pernah dengar lah, it's a branch of chemistry that deal with the electricity that produced from the chemical energy lah. So basically the electrical energy tu kita convert dia datang daripada chemical energy. So the study itu kita panggil dia sebagai electrochemistry. So the chemical energy yang kita fokus dalam electrochemistry ini hanya berdasarkan satu reaction saja, which is reaction itu kita panggil dia sebagai reduction oxidation reaction, okay, ataupun nama pendek dia adalah redox reaction. Okay, redox reaction ni we already learn in the previous semester waktu kita belajar chapter stoichiometry. So I'm just going to recall. Okay, so in order to determine whether the reaction is either oxidation or reduction, okay, there are 4 different criteria that awak boleh tengok lah. The first thing is the number of the oxygen atom. Okay, if the number of the oxygen atom increase, that means the reaction undergo oxidation. Okay, kalau number of oxygen atom decrease, dia akan undergo reduction. Okay, kalau hydrogen pula is the opposite one. Okay, if we remove hydrogen, the process we call it as the oxidation process. Okay, but if we add hydrogen, the process we call it as the reduction process. And if we donate electron, so donate electron, that means the number of electron will be reduced. Okay, so kalau kita donate electron, the oxidation number dia akan kita cakap dia undergo oxidation. Kalau awak gain electron, kita akan cakap dia ada undergo reduction. But untuk electrochemistry ni, the part of the redox reaction kita akan fokus adalah dekat elektron ni. So we need to determine which part of the electrochemical cell itu akan donate electron and which part of the electrochemical cell itu akan gain electron. So from there kita akan boleh tengok lah. Okay, dan kita boleh determine which one is the anode and which one is the cathode. But you need to remember that the redox reaction, both reduction and oxidation process will happen simultaneously. Dia bukan step by step. So kedua-dua
oxidation and reduction process itu akan berlaku secara serentak. Okay, so for today's session, we're going to cover galvanic cell ataupun nama lain dia sebagai voltaic cell lah. Okay, so untuk lesson kali ini, saya hanya akan sebut galvanic cell lah. So kalau awak dengar galvanic cell, awak tahu dia adalah sama dengan voltaic cell. So galvanic cell ni is basically the use spontaneous redox reaction. Apa yang kita masukkan spontaneous ni, kita akan belajar nantilah at the end of this chapter. Okay, so we use the spontaneous redox reaction to generate electricity, okay, from the chemical energy. So they convert from chemical energy to electrical energy. Dan chemical energy itu datang apabila kita transfer of electron. Sebab kita kena ingat, electricity itu hanya akan ada apabila kita ada free moving electron. Kalau electron tu berada di tempat, dia tak boleh conduct electricity. Electron tu kena bergerak, baru electricity tu terhasil. Okay, galvanic cell is basically everywhere lah. So awak dah familiar dengan galvanic cell. So because galvanic cell itu, nama lain dia adalah bateri. Kita punya smartphone, laptop, kita punya car starter punya ni, semua menggunakan bateri. Anything that use the battery, okay, itu adalah galvanic cell sebenarnya. Sebab dalam bateri yang double A, triple A tu, dalam tu ada chemical dan dalam tu ada electrode. So dia boleh operate ataupun generate electricity from the redox reaction yang happen dalam awak punya bateri tu. So anything yang ada bateri tu, itu kita panggil dia sebagai galvanic cell. Okay, so kita kena tengok how the galvanic cell operate. Okay, kita kena tengok macam mana dia operate dan dia punya apa je kompartmen yang kita perlu ada dalam galvanic cell tu. So kita kena tengok. Okay, so contohnya, kalau saya ada satu beaker. Okay, saya ada satu beaker. Okay, dalam beaker ni saya ada 1 molar. Okay, saya ada 1 molar zinc sulfate solution. Okay, zinc sulfate solution. So dia adalah aqueous lah. Okay, so kalau saya ada lagi satu beaker, dalam ni saya ada 1 molar copper to sulfate solution. Okay, kalau awak letak beaker yang ada different chemical tu secara bersebelahan je, nothing will happen. But, so contohnya, kalau dalam zinc sulfate punya beaker itu, saya immersekan zinc bar. Okay, ini contoh ini adalah zinc bar. Ataupun nama lain dia kita panggil sebagai zinc electrode. Okay, zinc electrode. And dalam copper to sulfate solution ini, saya immersekan copper bar ataupun copper electrode. Select AJ pula, sorry. So copper electrode. Okay, now kalau kita connectkan both metal itu dengan satu wire, okay, and then contohnya saya letak satu light bulb kat sini. So saya akan nampak light bulb tu akan menyala. Kalau light bulb tu menyala, maknanya ada electricity. Maknanya apabila kita connectkan these two solution by using a different electrode and we connect through the wire, electricity tu boleh terhasil. Tapi macam mana electricity terhasil? Sebab kita kena electricity itu, okay, electricity itu dia datang from a free moving electron. Okay, so kita kena tengoklah macam electron tu datang from which solution, dan siapa je yang akan dapat electron dan siapa yang akan lose dia punya electron. So in order to determine which one yang akan donate dan which one yang akan gain electron, itu bergantung kepada satu value itu yang kita panggil sebagai standard electrode potential ataupun standard reduction potential. Itu kita akan tengoklah at the end of this lesson. Okay, sebab sekarang ni kalau kita connectkan these two solution dengan menggunakan two different electrode with a wire, okay, dia macam a game of tug of war, macam tarik tali. So solution yang ada tendency untuk tarik elektron dengan kuat, so dia yang akan dapat elektron. Okay, and for this case kita akan tengoklah sebab apa. Okay, for this case zinc ini dia akan donate elektron
dan copper ini dia akan gain elektron. Okay, macam kenapa dia donate dan kenapa gain, macam saya cakap tadi, itu bergantung kepada value of the standard reduction potential. Okay, itu kita akan tengok sekejap lagi. Okay, so sekarang ini elektron ini kita tahu dia datang daripada beaker yang ini. Okay, dan beaker yang ini akan gain elektron. Okay, kalau awak tengok sini, okay, ini satu sel. Okay, ini satu sel. Okay, setiap beaker itu kita akan panggil dia sebagai half cell. Setiap beaker itu kita akan panggil nama dia sebagai half cell. Half cell tu awak boleh imagine lah, dia hanya akan menceritakan only half the story. Sebab tu kita panggil dia half cell. Tapi apabila kedua-dua half cell ini kita connectkan through wire, dan sometimes kita boleh guna voltmeter pun kita boleh juga. Okay. Dia akan jadi a complete cell lah. Okay, tapi setiap beaker yang ada different solution dari electrode itu, kita panggil dia sebagai half cell. Okay, so macam saya cakap tadi, zinc tadi dia donate elektron. Kalau donate elektron, okay, bermaksud dia akan undergo proses oxidation. Kalau donate elektron maknanya dia akan berlaku proses oxidation. Kalau accept elektron, dia akan berlaku proses reduction. So kita panggil beaker yang ada zinc sulfate solution dan yang ada zinc electrode itu, kita panggil dia sebagai oxidation half cell. Okay, dan beaker yang ada copper itu, kita panggil dia sebagai reduction half cell. Sebab apa? Sebab reduction berlaku dekat half cell tu. Yang zinc, beaker yang ada zinc sulfate itu, kita panggil dia oxidation half cell sebab dekat situ berlakunya proses oxidation. Okay, so kalau kita magnifykan lah, kalau kita magnifykan elektron ni, okay, dalam zinc electrode ni kita ada zinc atom. Kita ada zinc atom. Dan dalam solution zinc sulfate ni kita ada zinc ion. Okay, kita kena ingat metal atoms dia tak boleh dissolve dalam water. But metal ion dia boleh dissolve in water. Itu yang kita kena one of the principle yang kita kena tahulah. So metal atom dia tak boleh dissolve dalam water, tapi metal ion boleh. Okay, so sekarang ini zinc ni dia ada higher tendency to donate electron. So at the zinc half cell itu, kita cakap tadi dia akan berlaku proses oxidation. So bermaksud dekat zinc ini, jangan lupa state, the zinc metal ini dia akan donate dia punya elektron to form zinc 2 plus ion plus 2 elektron. So elektron yang didonate oleh zinc metal itu akan pass through the wire. So when dia lalu light bulb tu akan menyala, bermaksud adanya electricity. So elektron yang didonate oleh zinc itu akan gain by the Cu2 plus ion. Sebab dalam ni ada Cu atom dan dalam solution ini kita ada Cu2 plus. So Cu2 plus yang dalam solution ini dia akan gain kita punya elektron yang didonate oleh zinc. Okay, ini kita panggil dia sebagai oxidation process dan ini kita panggil dia sebagai reduction process. Okay, for a galvanic cell, any half cell yang undergo oxidation, kita panggil dia sebagai anode. Okay, kalau untuk galvanic cell, any half cell yang undergo oxidation, kita panggil dia sebagai anode. Yang undergo reduction, kita panggil dia sebagai cathode. Okay, itu. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Yeah. Alright. Tadi So, sir. okay. So oxidation, yang half cell yang berlaku oxidation, kita panggil dia sebagai anode, dan half cell yang berlaku reduction kita panggil dia sebagai cathode. Dan untuk galvanic cell, sebab kita tengok tadi, zinc ni
adalah source of electron untuk galvanic cell tu. So maknanya akan ada banyak elektron dekat area sini. Sebab zinc ni akan donate, dia akan keep donate elektron. Sebab itulah kalau galvanic cell, kalau dia anode, kita panggil dia sebagai negative terminal. Kita panggil dia sebagai negative terminal. Dan cathode pula kita panggil dia sebagai positive terminal. This is how galvanic cell produce electricity lah. Okay, tapi sebenarnya saya punya galvanic cell ni tak lengkap sebenarnya. Dia ada satu lagi benda yang penting. Sebab apa? Sebab sebab kalau saya lukis balik Okay, saya lukis balik saya punya cell. Okay, so ni contohnya adalah voltmeter lah. Okay, ni zinc sulfate. Ini kita ada copper sulfate. Okay, ini adalah zinc. Ini adalah copper electrode lah. Okay, so sekarang ini kita tahu dalam solution yang ini kita akan ada Zn2 plus dan kita akan ada SO4 2 minus. Okay, dan dalam solution ini kita ada Cu2 plus dan kita ada SO4 2 minus. Dan kita tahu zinc metal ini akan donate elektron. Sudah akan donate elektron, so dia donate elektron. So dia akan hasilkan Zn2 plus 2 elektron. So dan macam saya cakap tadi, Zn2 plus yang terhasil apabila zinc metal itu donate elektron akan masuk dalam solution. Sebab apa? Dia adalah water soluble. Ion adalah water soluble. Okay, so sekarang ni makin banyak Zn2 plus yang masuk dalam solution menyebabkan adanya imbalance between the 2 plus ion and also 2 minus ion. Sebab yang balance itu bukan balance in term of bilangan tu, dia balance in term of the charge. Balance in term of the charge. So sekarang ini akan ada positive charge build up dekat zinc half cell tu. Okay, sebab apa? Sebab dia zinc metal tu keep produce Zn2 plus, so maknanya makin banyak, terlalu banyak 2 plus ion compared to the 2 minus ion. So dia dah tak balance dah. Dia dah tak balance. Sama juga yang berlaku dalam copper sulfate. Dalam copper sulfate half cell ni ataupun reduction half cell ni, kita tahu the copper ion it will gain electron donate from the zinc to produce copper solid. Untuk kes yang ini pula, sebab kita dah gunakan ion itu untuk hasilkan copper metal, bermaksud positive charge dekat reduction half cell tu makin lama makin berkurang. So dia menyebabkan terlalu banyak sulfate ion pula. So kita panggil dia negative charge will build up on the reduction half cell. Sebab kalau adanya imbalance in term of the charge ataupun imbalance in term of the electrical component dalam kedua-dua half cell ini, galvanic cell ni akan stop working. Dia akan stop working. So kita kena cari satu cara ataupun satu setup lah untuk kita compensate on the increase of the positive and negative charge. Setup itu kita panggil dia sebagai salt bridge. Setup itu kita panggil dia sebagai salt bridge. Okay, salt bridge ni ada dua jenis. Satu literally kita guna filter paper je. Satu lagi kita guna YouTube, inverted YouTube. So filter paper tu basically awak lipat, awak soak in a very concentrated solution lah. So normally kalau dalam salt bridge kita boleh guna saturated solution of sodium chloride boleh, KCl boleh, kita boleh guna, KNO3 pun kita boleh guna. So kalau nak yang filter paper ni, literally awak lipat filter paper, jadikan awak potong, awak lipat, awak celupkan dalam saturated solution of the antara salah satu daripada tiga lah, tak kisah nak guna mana. Kalau YouTube ni, selalu dalam YouTube ni kita ada cotton lah, ada cotton wool kat sini supaya kita elakkan daripada solution tu masuk. Sebab dalam ni yang kita letakkan saturated salt tu. Okay, so function salt bridge ni ada dua. Function salt bridge ni yang pertama dia adalah dia to complete the circuit.
Okay, macam mana dia complete the circuit? Dia by maintaining electrical neutrality. Electrical neutrality. Okay, dan macam mana pula dia nak maintain electrical neutrality tu? Okay, sebab kita tahu dalam salt bridge itu dia diperbuat daripada salt. So salt itu adalah ionic compound. So maknanya dia ada cation dan dia ada anion. So contohnya lah, okay, contohnya salt bridge saya ni saya guna KCl. So dalam KCl kita ada ion K+, kita ada ion Cl-. Okay, so macam kita tahu tadi, at the oxidation half cell, which is zinc ni, positive charge akan build up. Maknanya makin lama makin terlalu positif half cell awak. So macam mana dia nak maintain electrical neutrality tu, the chloride ion itu dia akan migrate. Dia akan migrate masuk dalam half cell itu. Sama juga macam yang dekat reduction half cell ini, okay, kita tahu dia punya negative charge is build up. So dia terlalu negatif lah. So cara kita nak maintain atau nak maintain electrical neutrality itu adalah by having the K+ yang dalam salt bridge itu migrate ke dalam half cell itu. So dia function salt bridge dia akan mengelakkan daripada adanya electrical imbalance lah. So dia nak elakkan daripada dua benda ni, daripada the build up of the cation as also the build up of the negative charge tu. Okay, itu adalah function salt bridge. Dia nak complete the circuit by maintaining electrical neutrality. Dan macam mana dia maintain? So the ion yang dalam salt bridge tu dia boleh migrate untuk dikurangkan efek positive charge build up ataupun negative charge build up. Okay, itu adalah salt bridge. Okay, any question? Ada apa soalan? Tak ada No, sir. Alright. So, kita itu adalah galvanic cell. Yang saya cerita ni semua yang dah ada dalam slide yang saya bagi tu lah. Okay, now kita tahu tadi ni kalau saya masih gunakan sel yang sama lah. Okay, dekat anode tadi, zinc solid, it will release electron, okay, to produce Zn2+. Okay, dekat cathode, Cu2+ ion will gain 2 electron yang datang daripada zinc tu to produce copper solid. Okay, ini kita panggil dia sebagai half equation. Sebab dia hanya tell you half of the story. Sebab tu kita panggil dia sebagai half equation. Tapi kita boleh construct satu equation yang explain the whole process yang berlaku dalam galvanic cell itu. Itu kita panggil sebagai overall equation. In order to write overall equation, you need to make sure that both of the electron dekat anode and cathode tu balance. Baru kita boleh cancel out. So macam biasalah, yang reactant kita buat dengan reactant. Okay. Yang produk kita sekalikan dengan produk. Ni macam awak buat ionic equation tu. Make sure elektron sama baru kita boleh combine. Okay, itu adalah kita panggil sebagai overall equation. Okay, so contoh lain overall equation. Okay, kalau saya bagi anode saya bagi aluminium solid. Okay, produce aluminium 3+ plus 3 electron. And then dekat cathode saya ada Ni2+, nickel 2+, plus 2 electron, produce nickel solid. Okay, so boleh direct gabung tak macam ni? Ke perlu saya buat apa-apa dekat equation tu untuk jadikan dia sebagai overall equation? Yang anode tu kena darab 2, yang cathode kena darab 3. Ya betul, anode kena darab 2, yang ini kena darab 3. Baru dah balance elektron tu, baru kita boleh combinekan dia. So kita akan dapat 2 aluminium. State tu jangan lupa, sila jangan lupa state tu. 2+, okay. Produce aluminium 3+, 2 equals plus 3 Ni solid.
Okay, itu cara nak tulis overall equation. Okay, and then macam tadi kita kan saya tadi terangkan proses galvanic cell, how the operation of a galvanic cell tu by using drawing kan. Okay, tapi kita ada satu shorthand notation that we can use to explain the whole process. So kita explain dekat siapa anode, siapa cathode, dan kita boleh explain di mana salt bridge tu dan dia punya phase. Okay, so cara nak explain the whole process of the galvanic cell itu by using shorthand notation itu kita panggil sebagai cell notation. Okay, kita panggil dia sebagai cell notation, ataupun ada setengah buku, dia sebut dia sebagai cell diagram. Cell notation and cell diagram ini adalah dua benda yang sama. Okay, cell notation ni kita nak digunakan untuk describe the whole galvanic cell tu dalam satu baris je. So daripada satu baris tu kita boleh tahu siapa anode, siapa cathode dan elektron apa yang kita guna. Okay. So normally dalam cell notation kita akan tulis anode dulu, baru kita tulis cathode. So kita akan letak anode sebelah kiri, cathode sebelah kanan. Okay, dan in order to represent salt bridge, but salt bridge is the one of the most important components yang ada dalam galvanic cell. Salt bridge itu kita represent by using double line ni, double vertical line ni. Yang bracket tu tak payahlah, awak lukisan double vertical line tu. Okay, tapi kalau contoh macam dalam anode saya ni ada two different component dan both have different phase. Okay, kalau ada komponen tu ada different phase, kita represent by one vertical line sahaja. Okay, kalau same phase kita separate by comma. Okay, so kita tengok kita tengok yang ini. Okay, yang ini tadi hopefully awak boleh nampak lah. Okay, hopefully awak boleh nampak lah. Okay, so kalau ini yang cell yang saya cerita tadi tu. Okay, so kalau saya tulis untuk anode dia, ni saya tulis half cell dulu. Anode dia adalah zinc produce Zn2 plus 2 elektron. Okay, kita punya cathode adalah Cu2 plus 2 elektron produce Cu solid. Okay, itu kita punya half equation lah. So kita dah tahu dah which one is the anode and which one is the cathode. Okay, so now kita nak tulis dia punya cell notation ataupun cell diagram. Ingat, cell notation atau cell diagram, it must start with the anode on the left and cathode on the right. So sekarang ni anode dia, kita start dengan anode dulu. Okay, kita kena bermulakan dengan source of the electron dulu. Dalam anode, yang untuk case yang ini, the source of the electron itu adalah zinc solid. Okay, and then produk yang terhasil daripada anode itu adalah zinc 2 plus. Dan awak tengok kedua-dua elektrod dan produk itu berada di phase yang berbeza. Kalau berada di phase yang berbeza, kita akan separatekan by using a single vertical line. Produk kita adalah Zn2 plus aqueous. Okay, kalau dia cakap standard, kalau dia cakap standard maknanya awak kena letak kalau dia tulis standard kalau dia tulis standard, kalau dia aqueous, awak letak concentration 1 molar. Kalau dia gas, 1 atm. Awak kena letak. So kalau contoh kalau yang ini adalah untuk yang standard lah. Yang ni untuk yang standard. So 1 molar. Okay, so dah settle anode punya komponen dan kita tengok tadi ini anode oxidation half cell dan dia separate by the salt bridge. So salt bridge tadi kita akan lukis double vertical line untuk salt bridge. Okay, dah settle salt bridge, kita buat pula untuk cathode. Okay, so yang cathode tu dia akan gain elektron. So dia bermula apabila Cu2 plus ion ini gain elektron. So Cu2 plus. So let's say ini standard juga. So maknanya dia aqueous dan 1 molar. Okay, so the product dekat cathode itu adalah copper solid dan copper solid itu ada phase yang berbeza dengan copper ion tu. So kalau phase berbeza, kita buat macam ni. Kita separatekan by using a single vertical line. So inilah yang kita panggil dia sebagai cell notation. Okay Okay, so kita tengok contoh lain lah. Okay, kita tengok contoh ni. So the Sn itu adalah kita punya anode dan cathode itu kita punya copper lah. So kalau saya tulis sini, anode dia
dia punya half cell dia dekat anode adalah Sn solid produce Sn2 plus aqueous plus 2 electron. Okay. Dekat cathode tu Cu2 plus 2 electron dia akan hasilkan Cu solid. Okay. Macam tadi kalau kita nak tulis cell notation, we must always start with the anode. So anode itu berproses dekat anode tu bermula apabila the tin electrode tu donate electron. So dia akan bermula dengan tin solid. Okay, the product at the anode is Sn2 plus. Okay, so then Sn2 plus have a different phase compared to the electrode. So different phase you need to separate by using a single vertical line. Okay, Sn, okay, aqueous. Dan awak tengok dia punya molarity dia adalah 1 molar. So awak tu dia macam ni. Okay, dah settle anode. Okay, kita tengok dia separate by the salt bridge. So salt bridge we represent by using a double vertical line. Okay, so kita proceed pula kepada cathode. At the cathode, the process started when the copper 2 plus ion gain electron. So dan kita tengok dia punya molarity dia adalah 1 molar. And the product at the cathode is a copper solid. Okay, so this is the cell notation. Ya, awak ingat sini je, yang belah kiri ini adalah anode, yang belah kanan ni adalah kita punya cathode. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita tengok soalan yang ini. Okay, awak kena tahu tau macam mana nak lukis galvanic cell tu. Awak kena tahu macam mana nak lukis. Okay, so for this question, okay, draw a diagram, okay, to show a balanced half cell and overall cell. Okay, so kita ada one half cell yang ada chromium bar dalam chromium nitrate, dan another half cell with silver bar in a silver nitrate, and the canal 3 salt bridge. Okay, dan dia cakap sini, the chromium electrode is relative negative than the silver electrode. So daripada statement tu, which one is the anode and which one is the cathode? Siapa anode, siapa cathode? Kan dia kat chromium lagi negative compared to the silver electrode. CR cathode. CR cathode, kita Tevi cakap CR anode. Okay, kita kena ingat kalau galvanic cell, anode is a negative terminal sebab dia adalah source of the electron. Okay, so negative maksud dia chromium, chloride pula. Okay, chromium ini kita punya anode. Sebab apa? Sebab agak chromium is relative negative. So adalah kita punya anode, and silver ini adalah kita punya cathode. So sebab anode itu adalah negative terminal. Okay, so sekarang kita boleh lah lukis kita punya galvanic cell. Okay, kita start dengan anode dulu. So kita lukis dia, kita punya beaker. Okay, dalam ni kita cakap kita immersekan chromium. Chromium. So awak label, jangan lupa label chromium electrode ataupun chromium bar lah. Dan dalam ini kita ada chromium nitrate. Kat another half cell. Okay, another half cell dalam ni kita ada silver electrode. Dan kita ada silver nitrate. Aqueous lah. Okay, dan selalu kita akan connect the wire dengan wire, dan selalu kita ada voltmeter lah. So awak label ini adalah voltmeter. Okay, dan jangan lupa kita ada salt bridge. Kita ada salt bridge. So awak label lah salt bridge with KNO3 sebab dia dah cakap dah dalam salt bridge tu ada KNO3. Okay, macam ni lah awak nak label. Awak lukis dia macam tu. Itu je yang kena. Okay, so ini baru label. Ini baru drawing diagram. Nak draw, kita kena label. Okay, tapi soalan tu minta, after draw the diagram, show balance half cell and overall cell equation. Okay, so sekarang ni kita tulislah dia punya ni. Sebab kita tahu, dekat chromium itu adalah kita punya anode. Okay, chromium solid
we will produce Cr3 plus 3 electron. Okay. So cathode kita adalah tadi silver kan? Okay, silver plus electron to produce silver solid. Tapi soalan tu minta balance half equation. Yang ni tak balance lagi. So yang ini akan jadi 3 Ag, yang ni akan jadi 3 elektron. Kita kena samakan elektron. Okay, and then overall cell equation. Okay, overall cell equation. So kalau kita tulis dia punya overall cell equation, kita kita akan dapat chromium solid plus 3 Ag plus, so terlupa lah, aqueous. Okay, aqueous. Okay, produce Cr3 plus aqueous plus Ag solid. Okay. Now and then dia minta of cell notation. Okay, write the notation. Okay, kita kena ingat kita kena start daripada anode baru cathode. Okay, dekat anode the source tu adalah chromium. Source kita adalah chromium, source of the electron. Dan produk dekat anode adalah Cr3 plus, different phase. Remember that different phase we need to separate by using a single vertical line. So Cr3 plus. Dia tak cakap standard, dia tak cakap apa kan, dia tak cakap molarity. So awak tulis aqueous sahaja. Okay, dan dalam sel tu dia separate by the salt bridge. Okay, so kita start dengan cathode. Okay, yang akan gain elektron kat cathode adalah Ag plus. Okay, kalau awak tengok sini, Ag plus ni saya ada balancekan jadi 3 kan. So yang ni pun jadi 3 lah. Okay, untuk cell notation, stoichiometry coefficient tu awak tak perlu tulis. Stoichiometry coefficient tu awak tak perlu tulis. So awak just simply Ag plus sahaja, tak perlu tulis 3 Ag plus. Dan product at the cathode is Ag solid, different phase, so separate by a single vertical line. So this is the cell notation for the galvanic cell yang soalan tu bagi. Okay, okay tak ni? Ada apa soalan? Okay, Sir, ni saya. can you scroll up? This one. Nak tengok drawing. Yang ni bolehlah nak screenshot dulu ke drawing tu. Okay sir, thank you sir. Okay, tapi yang penting tu lah, salt bridge, electrode label, ada wire, ada voltmeter, label half cell tu, itu yang penting. Okay, so now kita dah tahu tadi, kita dah tengok tadi macam mana nak represent galvanic cell, how galvanic cell works, apa function salt bridge, kenapa salt bridge tu ada. Okay, now kita tengok tadi dekat cell tu, sekejap kalau saya ambil diagram tu, dia ada free moving electron kan, dia akan hasilkan electricity dan kita dapat measure dia punya voltage. Okay, kita kena ingat every half cell they will have their own voltage dia. So yang voltage yang awak measure ini adalah different between voltage yang ini dengan voltage yang ini. Ini adalah perbezaan dia. So voltage yang kita measure itu kita panggil dia sebagai cell potential. Okay, kita panggil dia sebagai cell potential. Okay, cell potential is basically the difference in electrical potential between the anode and cathode. Okay, nama lain dia cell voltage ataupun electromotive force EMF. Which is saya rasa awak quite familiar lah dengan the term EMF, which is yang awak dah belajar dalam physics. Okay, the cell potential the measure different in the electrical potential between the anode and cathode lah. Sebab apa? Sebab macam saya kata tadi, each of the half cell itu they will have their own voltage, they will have their own cell potential. Okay, so dekat sini lah kita boleh tahu kenapa yang zinc dengan copper cell tu, kenapa zinc yang release elektron, kenapa bukan copper yang release elektron. So kita akan tengoklah macam mana kita determine siapa anode, siapa cathode. So siapa yang akan undergo oxidation, siapa yang akan undergo reduction. Okay, kita ada another term yang kita panggil dia sebagai standard cell potential. Kalau standard cell potential, dia E0 cell. Sebab dia kata not tu maknanya standard. Standard tu bermaksud we measure
the voltage itu kalau dia adalah solution, kita make sure dia punya concentration is 1 molar. Kalau kita untuk gas, kita measure dalam under 1 atm. And normally we measure at the room temperature 25 degree Celsius. Okay, macam mana kita nak dapatkan inox cell ni? So inox cell ni, the value of inox cell atau kita boleh dapat daripada value standard reduction potential. Inox rate. Okay, reduction rate tu bermaksud reduction. Ataupun nama lain dia adalah standard electrode potential. Okay, nama lain dia adalah standard electrode potential. Okay, so standard reduction potential ataupun standard electrode potential ini is a measure of the ability of the half cell to attract electron. Kita kena ingat, attract electron tu bermaksud proses dia adalah reduction. Reduction process. Sebab tu kita panggil dia, nama dia kita panggil sebagai standard reduction potential. Okay, sebab it's a measure of the ability of the half cell to attract electron. Okay, so kalau kita reversekan equation yang tadi, the value of E naught rate tu akan sama tapi dia punya sign dia akan reverse lah. Okay, dan kalau kita change in stoichiometry, dia akan ubah value of the E naught rate. Okay, dan selalunya dalam exam dia dah akan bagilah value reduction potential yang awak perlu guna dalam soalan. Okay, tapi selalunya kalau awak buka reference book, selalu dia bagi satu table ni. Okay, dia bagi satu table ni. Okay, ini adalah table standard reduction potential. Okay, dan equation yang dia bagi dalam table ni adalah equation untuk reduction sahaja. Tapi kalau awak nak buat equation untuk oxidation, awak simply reversekan je lah awak punya equation tu. So kalau contoh macam ni ini adalah reduction untuk F2. So kalau awak nak cari yang oxidation dia punya, dia akan jadi 2F minus produce F2 gas plus 2 electron. Tapi awak kena ingat, kalau kita reversekan dia, kita punya sign pun kena reverse. So kalau reduction dia positif 2.87, oxidation dia akan jadi negatif 2.87. Tapi kalau saya multiply everything by 2, value of E naught rate ni takkan berubah. Value ni takkan berubah. Okay, daripada value yang disusun dalam table itu, kita boleh determine siapa yang akan jadi anode, siapa jadi cathode. Okay, sebab kita kena ingat, anode akan berlaku proses oxidation. Cathode pula akan berlaku proses reduction. Okay, so as the value become more and more positive, okay, as the value become more and more positive, it will increase the strength of the oxidizing agent. Oxidizing agent itu adalah anything yang undergo reduction. Itu anything yang undergo reduction kita panggil dia sebagai oxidizing agent. So as the value become more and more positive, dia akan undergo proses reduction. Okay, and as the value become more and more negative, it will increase the strength of reducing agent. So reducing agent itu adalah anything yang undergo proses oxidation. So macam mana, kenapa tadi zinc dan copper tu, zinc lagi suka donate elektron, bermaksud the value of electrode potential untuk zinc akan lagi rendah daripada copper. So kita ingat, lagi positif dia akan jadi, dia suka undergo reduction, so dia akan jadi cathode. Ingat lagi positif jadi cathode, lagi negatif dia jadi anode. Okay, so kita ni saya kata tadi lah, as the value become more and more positive, it will increase its ability to attract electron, so it become cathode. Kalau dia lagi negatif ataupun lagi berkurang, dia akan jadi anode. Okay, so nak cari E naught cell, kita boleh gunakan value dalam standard reduction potential tu untuk kita calculate the value of the E naught cell, okay, ataupun standard cell potential. Okay, and the equation is given by E naught cathode minus E naught anode. So E naught cell bersamaan dengan standard reduction potential cathode minus standard reduction potential untuk anode. Okay, ini formula ni awak kena hafal lah. Satu formula je, tak banyak. Okay, E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. Okay, so let's try this example. A galvanic cell consists of magnesium electrode. Okay,
in a 1 molar magnesium nitrate solution and a silver electron in 1 molar silver nitrate solution. Okay, write the overall equation for the voltaic cell and can calculate the standard EMF. Okay, overall equation. Okay, so kita kena tahu dululah which one is the anode and which one is the cathode. Macam saya cakap tadi, more positive, dia akan jadi cathode. Okay, so kalau awak tengok dua value ni, which one going to be the cathode? Silver or magnesium? Siapa lagi positif? Kalau awak tengok sini, silver positif 0.8. Magnesium Mg2+, magnesium negative 2.37. So awak nampak the standard reduction potential untuk silver is more positive lah. So silver will become the cathode, magnesium will become the anode. So kita dah boleh lah. Okay, nanti awak overall set equation. So kalau saya buat overall set equation dia dekat anode itu Mg solid produce Mg2 plus 2 electron. Kalau awak tengok ni saya terbalikkan kan. Saya terbalikkan equation ni. Sebab apa? Awak kena ingat ini adalah equation untuk reduction. Terbalik dia adalah untuk oxidation. Dan oxidation akan berlaku dekat anode. Sebab tu saya terbalikkan equation tu. Okay. So, untuk cathode pula, Ag plus electron to produce Ag solid. So kalau nak buat overall set equation, kita kena multiply yang cathode tu, kita kena multiply by 2 lah. So that electron dia sama. So nanti awak akan dapat Mg solid plus 2 Ag plus produce Mg2 plus 2 Ag. Okay, now. Okay, calculate the standard EMF. Maknanya kita nak cari, so bermaksud kita nak cari E naught cell lah. So kita tahu E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. So kita tahu cathode kita adalah Mg. So bersamaan dengan Mg2 plus Mg, dia punya standard electrode potential minus the standard electrode potential for Ag plus. Okay. So sekarang ini, tersilap lah, terbalik. So cathode kita adalah Ag plus. Anode kita adalah Mg2 plus. Okay, so value dia E naught untuk E naught right untuk cathode adalah positif 0.80 minus untuk anode adalah negatif 2.37. So kalau awak calculate, then the value of E naught cell itu awak dapat 3.17 volt. Okay tak ni calculation ni? Okay, sir. Yeah. Right. So ni last example lepas tu kita habis lah. Okay. So write the cell notation. Saya cell notation tu awak dah okay kot. Okay, and then standard cell potential. Okay, kita kena calculate standard cell potential. So sekarang ni siapa cathode, siapa anode? Siapa yang lagi positif? Negatif 0.4 ke negatif 0.74? Siapa yang lagi dekat? Negative 0.4. Kan 0.4 kan. So ini akan jadi cathode. Ini akan jadi anode. So we know that E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. So cathode kita adalah CD2 plus CD minus E naught anode kita adalah CR3 plus CR. So negative 0.4 minus negative 0.74. So now if you calculate, then the value of E naught cell yang awak akan dapat adalah 0.34 volt.
Okay, and then awak kena ingat the value of inox cell is always positive value. The value dia must always positive. Okay. Okay tak? Boleh tak ni? Boleh sir. Boleh sir. Alright. So I think that's all for today's lecture.